जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त बात बड़ी की जा रही है कि अमेरिकी वाइट हाउस ने ये कहा है कि पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनको इनवाइट नहीं किया गया था। ये जो मिलिट्री परेड की बात हो रही है उसमें उनको बिल्कुल इनवाइट नहीं किया गया था। बेसिकली उन्होंने कहा है कि किसी भी ग्लोबल लीडर को इनवाइट नहीं किया गया। लेकिन हुआ ये कि बहुत सारा जो वेस्टर्न मीडिया है, पर्टिकुलरली वेस्टर्न मीडिया नहीं, भारतीय मीडिया, उसने ये कहा कि पाकिस्तान को जो है उसको उसकी आर्मी चीफ को इनवाइट किया गया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इनवाइट किया गया है। और पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर है, उसको ये जो मिलिट्री परेड वाशिंगटन में हो रही थी, दो जो 250वीं एनिवर्सरी थी यूएस आर्म्ड फोर्सेस की, उसमें इनवाइट नहीं किया गया, किसी को भी नहीं इनवाइट किया गया। ये क्लैरिफिकेशन जो है वो दी गई है। अच्छा, एक बात मैंने भी देखी, मैंने सोशल मीडिया पे तो ये ज़रूर देखा कि जनाब आसिम मुनीर जो है वो वाशिंगटन है, और यूएस आर्मी का जो 14 जून का डे होता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और बिकॉज़ ये एक वो उन्होंने जो मार्च बरतानिया के ख़िलाफ़ उस वक़्त किया था, यूएस आर्मी ने जो 14 जून, जून 14 1775, वो बेसिकली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की 79th बर्थडे से कोइंसाइड कर गई। तो ये जो वाशिंगटन में ग्रैंड परेड हुई, जिसमें हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब भी थे, उनकी फैमिली भी थी, और बहुत सारे और लोग जो जिन्होंने उनको इनवाइटेड थे वो मौजूद थे। लेकिन फॉरेन डिग्निटी कोई मौजूद नहीं था। फॉरेन डिग्निटीज में से कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो ये चीज़ जो है वो दैट वाज इम्पोर्टेंट टू सी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर आपको पता है प्रोटेस्ट भी बड़े हो रहे थे, और वहाँ पे आइस जो है वो क्योंकि रेड्स कर रही थी बहुत ज़्यादा, तो शायद ये समझा जा रहा था कि भाई हालात ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। लेकिन वो एक अपनी सिचुएशन वहाँ पे पैदा हुई। लेकिन अब इंडियन मीडिया जो है, उसका एटलीस्ट ये जो मौक़िफ़ है या उसकी जो पोजीशन है, उसको तो पता चल गया कि भाई साहब ये चीज़ जो है इनवाइट ही नहीं किया गया। ठीक है ना जी। दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, दैट इज़ व्हाट इज़ इन इम्पोर्टेंट। मुझे ये लगता है, मेरे ये असेसमेंट। और अगर उनको ये इनवाइट नहीं किया गया और फिर भी ये सोशल मीडिया पे आया है, तो ये कैसे आया है? फिर भी ये आया है तो ये सोशल मीडिया पे कैसे आया है? ये एक वो जिसे कहते हैं ना, ये एक चीज़ है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बड़े इम्पोर्टेंट हैं, मज़बूत हैं। और वो क्यों मज़बूत हुए हैं? वो ताल्लुकात इसलिए मज़बूत हुए हैं भाई साहब, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसने रिसेंटली जो मार्का हक जो लड़ा, जो इंडिया के ख़िलाफ़ 3-4 दिन की जंग थी, जिसमें इंडिया ये कहता है कि हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा, पाकिस्तान ये कहता है कि जनाब हमने तो जो है वो अ, इंडिया के जहाज़ गिरा दिए। तो ये एक सिचुएशन जो है पैदा हुई। अब ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ का अमेरिका में होना, इसकी क्या मकसद हो सकता है? ठीक है ना जी, इसका क्या मकसद हो सकता है? और अमेरिका के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जाना, और ये पहले ही तय था, बहुत पुराना तय था। और अमेरिका को इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान के साथ उसके एक अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी आपको याद है, थोड़े दिन पहले अमेरिका के ही सेंटकॉम के चीफ ने ये कहा था कि पाकिस्तान हमारा एक इम्पॉर्टेंट इत्तेहादी है, और हम उसको थोड़ी सी लीड देते हैं और वो बंदे पकड़ लेते हैं। और उनका कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा, किसमें? दहशतगर्दी की जंग में। दहशतगर्दी की जंग में उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, तो हम उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं।
تو وہ فینامنل پارٹنر، دیٹ واز دی ایگزیکٹ ورڈ جو انہوں نے اس وقت یوز کیا تھا کہ جناب پاکستان ہمارا ایک فینامنل پارٹنر ہے اور ہم ذرا بھی اس کو اگنور نہیں کر سکتے، یہ امریکہ کے انٹرسٹ کو محفوظ کرنے میں بہت کردار ادا کرتا ہے. دیٹ از واٹ از سگنیفیکینٹ. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا واقع ہی انڈینز جو ہیں ان کو یہ چیز والی بات اچھی تو نہیں لگے گی، ان کو یہ کیوں اچھی لگے گی، وہ تو نہیں پسند کریں گے کہ ایسی چیز ہو جس میں پاکستان کا یہ جو ہے وہ تذکرہ ہو اور سارے حالات بنے. سو مجھے لگتا ہے کہ لارجلی پاکستان کی آرمی چیف جو ہے وہ ہی از ویئرنگ ملٹیپل ہیٹ. ہی از ویئرنگ اے ہیٹ آف obviously an army chief. He is wearing a hat of a military. He is wearing a hat of a statesman as well. اگر میں صحیح معنوں میں کہوں تو وہ ایک اسٹیٹمین کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کیوں کام کر رہے ہیں، کس طرح اسٹیٹسمین کے طور پہ کام کر رہے ہیں. بیکاز ان کو پتہ ہے کہ بہت ساری جو مسلمان دنیا کے اندر جو ڈپلومیسی ہے اس میں وہ رول پلے کر سکتے ہیں. اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر سعودی عرب کے بھی اچھے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، تو پاکستان کی بھی ایک لیوریج ہے. وہ کہ اس بڑی پیمانے پہ نہیں لیوریج ہماری، لیکن پھر بھی ہے تو صحیح ایک ہمارا مقام ساری چیز. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک دس از این امپورٹنٹ تھنگ، یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس کو ایک بڑے اینگل سے ہی جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ایز اے ملٹری ڈپلومیسی میں جنرل عاصم منیر جو ہیں ہی ہیز بین ویری ایکٹیو، بائی دا وے ہی ہیز بین ویری 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 ایکٹیو. اور یہی وجہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ملٹری ڈپلومیسی میں اپنا کردار ادا کر لیں تو دیٹ ول بی سم تھنگ ویری نائس. یہ چیز بہت زبردست ہو جائے گی، مجھے ایسے لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور بہرحال ایک بڑی کہانی ہے، ایک بڑا سیٹ اپ ہے، ایک بڑا وہ جسے کہتے ہیں نا ایک بڑی چیز ہے جو ہو رہی ہے. اب دیکھیں گے کہ کس حد تک چیزیں چلتی ہیں. امریکہ کے اندر تو وہ جسے کہتے ہیں نا ایک بھونچال آ گیا ایک دفعہ، اور بھونچال یہ آ گیا، انہوں نے کہا اگر پاکستان کا آرمی چیف پہنچ گیا ہے اور امریکی صدر نے ہمارے ساتھ دھوکہ کر دیا. آپ نے دیکھا ہوگا بھارت کے اندر بہت ساری جگہوں پہ لوگ جھنڈے جلا رہے تھے. میرے پاس وہ ایک تھی ویڈیو اور میں نے وہ دیکھی تو میں نے کہا یار ہاؤ دس از پاسبل، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ بھارت اتنا قریب ہو امریکہ کے، ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہو، کمپریہنسو گلوبل اسٹریٹجک پارٹنر. سر جی اسٹریٹجک پارٹنر ہو، کمپریہنسو گلوبل اسٹریٹجک پارٹنر. وہاں سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ کیا اس کی جو ہے وہ سچویشن ہے. یہ آپ دیکھیں یہ ویڈیو، یہ ہمارے دوست بھارت کے اندر جذباتی ہو گئے کہ جی امریکہ نے پاکستان کی کیوں مدد کر دی. دس از واٹ ہیپنڈ. یہ ایک پوری کی پوری تاریخ ہے، ہم نے نہیں یہ کیا. مسلمان دنیا میں اکثر امریکہ کے جو جھنڈے جلائے جاتے تھے، ٹھیک ہے، وہ کیوں جلائے جاتے تھے؟ وہ جی امریکہ نے عراق پہ حملہ کر دیا، جنگ ہو گئی، دس ہو گیا، دیٹ ہو گیا، افغانستان، عراق، دس اینڈ دیٹ، وہ ایک پوری ساری باتیں ہسٹری ہے. لیکن انڈیا کے ساتھ کیا ان کی لڑائی ہے؟ اور انڈیا کے اندر دیکھیں یہ موقف، یہ بھائی صاحب نے انڈیا کا جھنڈا پکڑا ہوا ہے اور امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ تم نے پاکستان کا کیوں ساتھ دیا، تم نے پاکستان کا کیوں ساتھ دیا. یہ ایک پہلی دفعہ یہ چیز انڈیا کے سوشل میڈیا میں یہ چل رہی تھی. ٹھیک ہے نا جی. دس از سم تھنگ سگنیفیکینٹ. سو مجھے یہ چیز نظر آ رہی ہے. بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر جن کو واشنگٹن میں بقول امریکن میڈیا، امریکن وائٹ ہاؤس کے مطابق کسی لیڈر کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا. اٹ واز ناٹ جنرل عاصم منیر.
किसी लीडर को भी इनवाइट नहीं किया गया था। ये जनरल आसिम मुनीर की बात नहीं है कि जो उनको इनवाइट किया गया था, ये बेसिकली इनवाइट ही नहीं किया गया, लेकिन ये मीडिया और प्रेस और ये सारा कुछ जो है ये उन्होंने शो डाल दिया। उन्होंने कहा जनाब वो तो देखें जी, वो तो चल पड़ा थे जी, वो तो ऐसे थे वैसे। और वो जारी बात है, वो एक बंदा बोलता अब ये फेक न्यूज़ कहाँ से चली, ये फेक न्यूज़ क्या चली, कौन इसके पीछे था, क्या इसके पीछे था, ऑल दैट जो मुझे नज़र आता है। बहरहाल एक ये भी हिस्ट्री है, ये भी एक हिस्ट्री है। लेट्स सी कि ये हिस्ट्री कैसे लिखी जाती है, मुस्तकबिल की हिस्ट्री कैसे लिखी जाती है, ख़ास तौर पे अगर ये देखा जाए कि अब जब उन्होंने वापस आना है, ठीक है ना जी, जब उन्होंने वापस आना है, ठीक है ना जी, तो तब क्या होगा? जब उन्होंने वापस आना है तो तब क्या होगा, ये एक सवाल है। ठीक है जी, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बाय द वे, इट्स नॉट एक वो कॉमन क्वेश्चन, वो चीज़ नहीं है। ठीक है जी, दिस इज समथिंग देयर। बहरहाल ये एक हिस्ट्री है, और इस हिस्ट्री को मैं समझता हूँ कि ये लिखी गई है हिस्ट्री, ये हिस्ट्री लिखी गई है। और इस हिस्ट्री के आगे भी एक वो जिसे कहते हैं ना, एक है कि जब नासिम मुनीर साहब वापस आएंगे तो वो फिर इंडिया के अंदर और गुस्सा होगा, ये क्यों करके आए हैं, वो क्यों करके आए हैं, हमसे इन्होंने ये फैसले करवा लिए, हमसे वो करा लिए, पाकिस्तान को ये दे रहे हैं, पाकिस्तान को वो दे रहे हैं। किसी ने सोचा होगा कि ट्रंप जैसा बंदा पाकिस्तान का एडवोकेट होगा? डिड समवन एवर थिंक, एवर एवर, किसी ने कभी ये सोची होगी ये बात? बाय द वे मुझे तो नहीं समझ आती कि कैसे सोची होगी, या इसने की, ये किसी ने प्लान भी कैसे सोचा भी कैसे होगा कि ये मुमकिन है। हम तो समझ रहे थे कि अमेरिका और रिपब्लिकन और नरेंद्र मोदी और 2017 से लेके 20 तक ट्रंप साहब जो हैं उनकी मोदी साहब से राब्ते, गपशप, बिजनेस, दिस दैट, ये वो, इट बिकेम अ डिफिकल्ट थिंग। लेट्स सी क्या निकलता है इससे। आसम मुनीर साहब का जो दौरा है उससे क्या निकलता है, पता चला।